What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys, nandito na naman tayo ngayon. So, for today's video, guys, Tagalog English. Okay, guys. Mataas kamay? Yes, taas kamay. Madaya na naman na. Kung sino, guys, una maka 5 points lang, 5 points. siya na ang mananalo ng 200 piso. So, 200 pesos. Yes! Okay. Yeah! Sa taas kamay, ha? Pesos. Dapat pataasin muna ang kamay, patapusin muna ako magsalita bago tamaas ang kamay. Yes. Dahil madi-disqualified, guys, yung tamaas ang kamay, tapos hindi patapos ang aking tanong. Aray ko! Okay. Okay, syempre, shoutout ko muna, Christian. Shout out, guys! Shout out kay Mr. White. Tsaka kay Bini Aya. Sino naman si Mini Aya? Bini Aya. Bini Aya. Okay. Sino pa? Tsaka mga nanonood. Tsaka mga viewers. Nanonood, tsaka mga viewers. Pares lang yun, ha? Hana? Shout out kay Mr. Hawaii sa mga solid dyan and sa mga bago. Subscribe nyo na yan. Mama? Shout out sa inyong lahat at kay Mr. Hawaii, syempre. Okay, guys, shoutout sa inyo, guys, na mabuhay kayo. Out! At wait lang. Shout out kay Mami. Birthday niya bukas. Oh! Mami! Birthday to you! Mami, alam namin nanonood ka. Kahit pansit lang, masaya na kami. So, mabaan mo na lang kami ng pansit dito. Happy birthday, Mami. Sana pumayat ka na. Joke lang. Sana mababa pa ang iyong buhay. Okay, yun lang ang aming kahilingan. Okay? And So, don't be stressed. guys, ulitin ko kung sino yung unang maka 5 points, siya na yung mananalo ng 200 pesos. Okay? Ano English, guys, ng Taas daw kamay. Ano daw, ano? Malaya? Hana? Freedom. Wrong. Ano? Malaya? Yes. Christian? Free. Free. No. No? Libre yun eh. Malaya. Malaya. Kalayaan yun, freedom. Ano, nakalimutan ko. Nakalimutan na naman ni Mama. Malaya. Nakalimutan mo o di mo talaga alam? Hindi niya talaga alam yun. Mama, are you sure? Wala pa nga eh. Okay? Ano yan? Freedom yan. Free! Free. Charot. Wrong. Hana, ikaw ulit. Ano? Peace. Malaya. Peace. Pwede, Peace. pwede. Malaya, peace. Receive. Ay, alam ko na. Wrong. Peace of Yan, malaya. Peaceful. Wrong. Alam ko na. Hindi kasi kayo nag-review. Ayan tuloy. Yeah. Peaceful daw. Peaceful. Bisaya man, dung. Fishpool. Fishball. Bisaya ka man, Christian. Okay, shoutout sa mga taga-Bisaya. Shout out, guys. Mababait ang mga Siyempre. tao sa mga taga-Bisaya. Kasi Ang nakapunan ako ng Bisaya. Mababait. Okay. Tsaka magaganda. Yes. Okay, game? Mapuputi. Charot. Tsaka matatapang. Brave. Matatapang Bisaya. Okay, si Christian? Ako na. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam? Clue. Clue! Nakalimutan ko na kasi Ba nasa yan? dulo ng ano ko. Unang question. Ano lang dila? Unang question, clue agad. Malaya in. Ay, Ana? ako na. Ana? In and out. In free. No. Christian? In freedom. Wrong. Independence. Ha? Independence na. Walang S. Independence? Are you sure? Independence Day. Oo, independence. Wrong. Mali. Ano pa na? Independent. Si ano muna? Malaya. In peace. Ipis? In Wrong. peace. Independent. Ha? Independent. Spell Christian. Go! Ano ito? Spell. Baka mali ka eh. Mali ka sis. Malaya. I-N-D-E Hmm? Mali. Tama. D. Mali. Independent. Independ. La! Yun na nga sa spell pa. Di ba yung depend?
Defend yung parang depende. Okay, independent is correct. Depend ba? Defend Yeah. yun. Di naman ay atupad. Di naman Okay. protektahan yun. Dependent pala yung Depend. araw ng Umasa. Hana? Heartbroken. Umasa, heartbroken. Tama ba yan? Wrong. Christian? Ano ni alam ko? Christian, ikaw na? Mama? Hoping. Wrong. Hopefully. Hopefully. No. Ano? Lagi tayong mali ah. Hopeless. Wrong. Ba naman kayo? Hopeless, di ba? Tawa pa kayo ni Christian. Ano Hindi na ano na lang yung point namin. First letter R. R? Ano ba yun? Umasa. Sabi mo? Umasa? Renovate. Replace. Wrong. Renovate. Ano yan? Ano? Umasa? Right. Rock and roll! Ano ba yun? Mag-isip kayo. Re. Sandalian nyo. Reverse. Reverse. Re. Relieve. Wrong. Re? R-E? Pa. Yes. Pa-refer. Wrong. Si Mama na muna, si Mama. Ano ba yan? Ako maisip. Umasa. Re... Dom. Ano? Rehearse. Nakalimutan ko Okay, Mana? Freedom. Freedom. Ano freedom? Wrong. Re nga. Freedom. Freedom. Umasa. Free from. Rehab. Umasa. Huwag ka nang umasa pabalik. Chris, Hana. Wala sa refuse. Review. Wrong. Okay. Ang hirap naman. Ano pa? Dali. Re nga eh. Oo 4 nga. letter lang siya, guys. Ay. Re. Rice. Rice. Paril. Rice. Wrong. Four letter lang? 4 letter lang. Tapos ang dulo niya, Y. Huh? Really? Is Uy. Ano ba? Pako! correct. Ba't really? Ba't really? Di ba 5 letter yun? Really? Koy, R-E-L-Y. L-Y? Oh, bakit sabi niya really daw? Really? Uy, mali. Really? R-E-L-L-Y yun eh. Oh, Mali ano ba? ka. Dapat Okay na really yun. lang. Tama na yun. Ako. Negra. Ay, grabe. Sabi niya, Umitim siya kasi puro sila, ano? Practice. Di siya nagpapayong. Rin. Oh. Negra. Okay. 1 point, Mama. Pag-uwi yan, di nagpapayong. 1 point, Christian. talaga. Moreno. Morena mo. 0 Negra. Morena. Grabe ko naman po. Negra. Pangako. Ano pa? Ano? Mama. Ako pa. Mama. Wait lang. Pangako. Siya may show. Wait, Pa ako na. Promise. No. Okay, okay. Christian, pangako. Ano English ng pangako, Christian? Siya ba yung letter? Uy. Uy, ang dali Wala pang clue, wala pa. Wait, sinaswa. Ano talaga si Nice Guys? Christian, pangako. Ano English? Ang ikuti. Promises. Wrong. Wala! Sagot ko yan eh! Ay, hindi. Mali, mali. Ano ba? Ana, ano sagot mo? Pangako pa. Pangako. Wrong. Hopefully. I hope. I swear. I swear. Wrong? Hmm? Paklo na. Pinky promise. Ba't puro lang kay clue? Masa na lang kayo sa clue? Iba kasi yung meaning Hindi yun. ba Dapat promise? meron kang mga optional na ano. Kasi Logic. pwede rin yun promise pangako. Ano ba? Commitment. Is correct, Mama. Ayaw na! Combination nun! Kombinasyon ko ito. Combination! Totoo, combination. Game. Ba yan? Di ba dati naalala ko yung Masigla. Uy! happy? Pa! Christian. Ako pa, di ba ako una? O, sige, Hana. Ikaw. Wrong. Strong! Okay. Ha? Strong! Strong. Di ba sigla? Wrong, Christian. Masigla. Brave. Ano? Hindi pala. Brave. Hindi mayam. Brain rot Yun, ka! matapang yun. Yeah, 2 points na si Mama, ha? 2 points na. Masigla. Masigla. Alam ko na. Paalam ko na. Joyful. Wrong. Silly. Silly. Hindi, makulit Wrong. yun eh. Ana, Sagot ko yun eh. masigla ang clue. Rich. Malakas. Ha? Masigla, malakas. Uy, sagot ko pa.
Or... Hana, ikaw na? Paano paan or ano? Malakas. Gym? Gym! Tama nga ba ang gym? Wrong! Gymnastic. Gym. Sabi kasi yung mama ganun eh. Bakit kasi ganun? Kaya kasi nga. Exercise. Sarap. Ano, Ang clue guys. Ay, ako na. Simula sa letter E. Ay, alam mo, embrace. exercise niya. Ha? Embrace. Wrong. Exercise. Wrong. Sarap. Nakalimutan ko Exhale. Tayo nakakalimutan. Exhale. Hindi mo talaga alam. Ay, alam ko tayo E. sa matagal. N. E-N. Inhale. Enive. Wrong. Alam ko na, enlive. Enlive. Live. Enjoy. Envy. Enjoy. Enjoy. Ano, ama? Envy. Wrong. Enjoy. Envoy. E-N-E. Enemy. Enemy. N. Wrong. Energetic. It's correct, ma. Ano ba yan? Aray mo. 3 points. Aray mo. Aray ko. 3 points, mama. 1 point, Christian. 0 pa rin si Ano ba Negra. yan? Grabe naman kayo. Bakit? Kita naman sa video, maputi ka pa nga mama eh. O, tingnan mo. Okay, syempre. Shout Hindi, kasi out. panay, Madilim ano, na. araw. Madilim. Pag pinatay yan, di. Pag pinatay yung ilog, di. Wala ka na sa'yo makita, ngipin na lang. Aray ko. Game? Ano, Practice ka more. ano English guys ng buksan? Open. Ako na. Christian? Pwede ba ako Christian. mauna pa? Si Christian muna nakatakas. Ha? Open. Christian is no. Ano? No. So, ano? Lenga. Buksan. Buksan. Entrance. Entrance. Magaling talaga si Negra. Is no. Pero mo, Papa, pangit naman na yun. Ano ba yan pa? Open ko na eh. Sino? Mama. Ano? Buksan. Yes. Entrance nga yan. Open it. Open it, mama, is wrong. Open it. Christian, buksan. Buksan. Nagsisimula sa letter T. Papasukin ako. T? Embrace it. Timbris, it is no. Ano yun? Bago yun ah. Ako. Sisimula sa T-U. Alam ko na. Ako pwede. Hindi, ano muna? Wala kasi. Tiyo. T-U. Tuban. Tubular. Tubular! Napakagaling mo talaga, Negra. Tubular. Tubular is. No. Ano ba? Ano ba? Tubular is. Ako lang hindi ko. Negra. Ay, wrong. Mama, ikaw na. Ano? Turn on. Turn on is correct. Yes! Ilan na ako Bakit Or na. Siyempre, turn on mo. Buksan, di ba? Buksan. Turn on. Hindi pwede yun. Three pa lang. Ano yung nasagot mo? Four na si mama. Sagot pa yan. Game. Ano? Uy, four na siya. Game. Three pa lang. Four na. Ibaba. Hana. Down. Down. Ha? Down. Turn down. Turn down is correct, Hana. Galing, Negra. Talaga. Game. 1 point, Hana. Kunin. Christian. Ako na una. Get it. Wrong. Sobra. Take it. Wrong. Get. Wrong. Got. Ha? Got it. Wrong. Kunin. Christian. Take that. Ha? Take it at. Wrong. Kung sagot ko. Hana, ikaw na. Hana, bigyan kita ng clue. Sige. Lala move. Ha? Joyride. Right, tayo na. Wrong. Wrong. Papa na pipiti ko. Wrong. Ulit yun. Buksan. Kunin. Kunin. Bibigyan kita ng clue, I Hana. know that. Ano ba? Ano ba? Lala
Kukunin ni Lalamove. Ah, Kukunin. yeah, I know that. Kukunin ni Lalamove. Give me. Alam ko na ba? What take it? Christian? I take it. Ha? Sige na, mag-isip lang kayo. Alam ko yan. Diba? Christian? Nag-book kay Lalamove. Pick up. Anong gagawin ni Lalamove? Gari? Ha? Pick up. Pick up is cool, Christian! Okay, Layo ni Christian. Papa. Meron ka ng 2. Look, bakit ganun kayo ano? Tuka pa lang. Tuka pa lang Wala. Kay Rabbit, tuka pa lang. Tuka pa lang. Rabbit, tuka pa lang. 1, 2, 4. Isuot. Hana. Where it? Isuot. War. Wrong. Parang sinigra pa rin. Hindi mo alam. Ay. Ano? Dress. Wrong. Ito si Negro. Isuot. Get dressed. Wrong. Isuot. Piyo. Piyo. Puri na ako. Piyo. Ano, isa pang clue. PUT. Nga, put. Na. Puta dress. Wrong, Negra. Okay. Put it low. Ha? Ha? Put it low. Wrong. Rabbit. Wala ko pa. Ano? Put it where? Ano ba naman to sining nga? Okay ka, Negra. Puta ko. Ha? Wrong. Puto. Game. Put. Aklo. Wrong. Christian. Put it on. Wrong. Puto to. Put on the dress. Ha? Malupiton? Aray mo. Aray ko. Game. Put on your clothes. Wrong, Christian. Put on your clothes. Ha? Put on your clothes. Sobra, Christian. Put on clothes. Sobra, Christian. Put clothes. Sobra, Christian. Clothes. Sobra. Put your clothes. Sobra, Christian. Put clothes. Wrong, Christian. Balance, Christian. Ana. Ano? Ano? Put on clothes. Sobra, Hana. Sobra. Put a dress. Mama. Put a clothes. Put Put a clothes. Wrong. Ana. Put Ana. Wrong. Put address. Wrong. Isuot lang. Wala naman damit. Isuot lang. Put in clothes. Put in clothes. Wrong. Put on. Put on is correct. Oh! Nagsagot niya na. Wala. May kadugtong kaya. Hindi, nasagot ko kanina. Wala. Nauna doon. Sabi ko ako. Tapos bigla mo sinabi. Sagot mo kanina, Mama. Hininga. Genie nga. Okay. Sino to? So, meron ka ng 2 points, Ana. 2 points. Christian, 2. Sino ako? Ito pa lang. Ito ka pa lang. Ito magic yan to eh. Mama Hindi po. mo nasagot yung put on. Oo nga. Hindi. Ito pa lang. Kumuha. Christian. Ano ba? Hindi ba sasagot na yan? Kumuha. Yes. Kumuha. Pa ako. Ano? Get. Wrong. Get it. Wrong. Get on. Mama? Get it on. Get it on. Wrong. Hindi siya na kayo. Ikaw, Ana? Kumuha. I will take it. Wrong. Take some. Wala ako. Nagsisimula sa, ano, Christian? Take some. Uy, sayang. Wrong. Take. Mama? Take. Take it. Wrong. Take some. Ana? Some take. Take. Tapos, Pa, ako na pa. Ako pa pala, ako pa. ano? Take something. Wrong. Take, tapos, taas. Pa ako. Kisa muna. Ano ba yan? Take that.
That. Wrong. Mama, Take up. take up is correct. Kala nyo Ano, Christian? Di ba sabi ko? Sabi taas nga eh. Taas. Take up. Oh, di ba? Binigyan ko na kayo. Sabi ko sa'yo pa ako minigyan. Puputok. Ay, isa pa ako din. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Okay. I'm just sorry guys, si Mama nang nanalo. Okay, Mama, Sorry, congratulations. Ikaw ang panalo ngayon ng 200 pesos. Oh, hindi nyo ako. Okay, Mama, kinagalang. Inagagalak nyo akong may. Charot. Alex, wala ka na ako dyan. Mama, congratulations. Ikaw ang nagtagumpay ng 200 pesos! Mama, tanggapin mo. Okay. Ay, ako guys. Bawi ka na lang, Christian, sa susunod. Galing-galingan nyo. Hana, bawi ka na lang sa susunod. At syempre, Mama, congratulations. Okay, Mama, anong gagawin mo sa Mag-review nga 200? kayo ah. Anong gagawin mo sa 200, Mama? Siyempre, bibili ka nung. Puro ka lang, Chloe. May pagkain. Okay. Kahit hindi tayo pagkain. Yan guys, thank you so much sa panonood. Sana huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe. maraming salamat guys sa panonood. See you next vlog! Bye-bye. Subscribe.